हेलो स्टूडेंट ओडिशा स्कूल स्टडी क्रिएशन यूट्यूब चैनल को आपण मानक बहुत स्वागत पिला माने तुम मानकर दशम श्रेणी अनुश्रेणी 6 से जहाँ अच्छे तुम मानकर पिला मानकर अंकन कौन से पिला ने अंकन अच्छी ताको आज हम कोन करबा ता क्लास पिला ने स्टार्ट करबा तुम मानकर पिला माने अंकन नवम क्लास अंकन ठु कम संपूर्ण भाबे डिफरेंट आ कोन कम अंकन अच्छी बुझि पाछन बुझछन नवम क्लास तुम जो कोन थिला अनुश्रेणी बहुत थिला एथर मनर कौन अच्छी पे बहुत लिमिटेड अनुशीलन अच्छी पाखे 4 5 अनुशीलन अच्छी पे आ भल भल अंकन अच्छी बुझीपार बुझे भल भल अंकन सब अच्छी तुम कौन करा कौन लगे पे मजा लगे तेणु आज आम आरंभ कौन करवा पे अनुशीलन 6 ए आरंभ करवा तुमको पे मुझे तुमको ब्लैक बोर्ड में बुझे सारी तुमने कौन कर तुम काम है तुमने पाखे रफ खाता धरच पाखे कौन कर रफ खाते अंकन कौन निजे कर चेष्टा कर बुझिपार आदि तुम पाखे हाथ में कौन पे कंपास स्केल रखीच कौन तुम इन्स्ट्रुमेंट जो पाखे अच्छी कौन डायरेक्ट तुमने कौन कर अंकन को तुमने कर ओके ताले चलो करबा तुम पे कॉन्सेप्ट सहित तुम कौन कर पे अंकन तुमको बुझे 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 किसी पिला माने भीड़ नहीं आराम से तुम कर है आम प्रथम क्वेश्चन कौन देख पे कौन त्रिभुज एबीसी रे बीसी रे केते 6 सेमी बीसी कोन जे प्लान 6 सेमी और त्रिभुज रे कोन करबा अंकन करबा जरा बीसी होच प्लान केते 6 सेमी आ कोन जे ना एंगल ए रे केते 45 डिग्री जे हेले त्रिभुज रो परिवृत्त अंकन कर त्रिभुज रो परिवृत्त माने कोन प्लान ता माने त्रिभुज बाहर तमर करबो वृत्त रहबो माने वृत्त भीतर के रहबो त्रिभुज रहबो हां नै ताले हम कोन करबा ना त्रिभुज एबीसी रफ चित्र करछ प्लान एठी हम कोन करबा रफ चित्र करबा इरा जो प्लान कोन तमर त्रिभुज ए त्रिभुज बाहर तमर कोन रहबो प्लान कोन रहबो गोटे वृत्त रहबो माने कोन त्रिभुज तुम करबो गोटे वृत्त मध्य रहबो जहा हम को कहै छै परिवृत्त कहै छै जो नंबर प्लान कोन रहै छै ना एरा होछि ए एरा होछि बी एरा होछि सी तुम से बीसी प्लान केते रहै छै 6 सेमी रहै छै बीसी केते रहै छै प्लान 6 सेमी रहै छै बुझि पाछो बीसी केते रहै छै 6 सेमी रहै छै माने भूमि रो बीसी रहै छै 6 सेमी रहै छै आ कोन रहै छै प्लान एंगल ए तुम केते रहै छै प्लान 45 डिग्री रहै छै केते रहै छै 45 डिग्री तुम कोन रहै छै प्लान एंगल ए रहै छै आ पचास कोन त्रिभुजटी परिवृत्त अंकन कर मन जमा करबे बोली हमको फास्ट किछि कांसेप्ट मन रखिया अछि कमन रखिया अछि किछि कांसेप्ट हमको मन रखिया अछि गोटे जिंस होला पिला माने तमन के एंगल ता देखो तमन जो एंगल देछि ए एंगल केते देछि माने 45 डिग्री देछि केते देछि 45 डिग्री मते पास कहला पिला माने तमन कर ए एंगल ता देछि 45 डिग्री 90 रु पिला माने कम 90 रु पिला माने कम ना 90 सह पिला माने समान ना 90 रु पिला माने अधिक कम पिला माने को लेस देन 90 ना इक्वल टू 90 ना पिला माने ग्रेटर देन 90 कम पिला माने ऑब्वियसली पिला 90 रु कम पिला माने कम देछि हम कोन छै 90 डिग्री रु कम होछ 45 डिग्री एटा हमर कम पिला माने गोटे सूक्ष्म कोण जाउछि कोन छै सूक्ष्म कोण देछि अच्छा जदी पिला तुम एंगल देखते छै ना 45 डिग्री गोटे हो कि 30 डिग्री हो कि 60 हो 90 जदी हमर कोन छै कम देछि ताले पिला माने हम मन रखि पछे ए बी जगह रे आ सी जगह रे मन रखो ए बी जगह रे आ सी जगह रे हम केते डिग्री अंकन करबा केते डिग्री अंकन करबा 90 माइनस हमको एंगल जोटा देछि कोन करबा माइनस करबा मोरा बुझिबारनी ता माने तो मुझे कहबी हम केते डिग्री देछि 45 डिग्री देछि ता माने 90 माइनस केते करबा थीटा करबा 90 माइनस केते करबा थीटा करबा ता माने केते आसुछि 90 माइनस थीटा केते होगी 45 काई हम एंगल केते देछि 45 डिग्री पकेबी ताले केते आसुछि 45 डिग्री आसुछि केते आसुछि 45 डिग्री ता माने ए बी जगह रे आ सी जगह रे मु केते डिग्री अंकन करबी 45 डिग्री अंकन करबी मो कथा बुझी पाइलो तुम एंगल जदि कौन देथिबो 90 जदि कौन देछि लेस देन देछि 90 जदि कौन देछि लेस देन देछि तले हम कोन करबा कोन पकेबा माने 90 माइनस थीटा पकेबा कोन पकेबा एठी हम बी एंगल और सी एंगल पाए हम कोन पकेबा माने 90 माइनस थीटा पकेबा बुझि पारनी एबे करिया माने एबे कोन करबा तुम फेयर चित्र करिया माने तो फेयर चित्र करबे मु कोन हेबी प्रथमे कोन अछि बीसी नै जेबी बीसी प्लान केते नेबी प्लान हमर केते देछि प्लान 6 सेमी केते देछि प्लान बीसी देछि 6 सेमी तले एटा बी पॉइंट एटा सी पॉइंट बीसी मु केते नै गेली प्लान 6 सेमी बीसी नै गेली बुझि पाइलो अच्छा एबे कोन करबा तमर मु कोन कहली ए बी जगह केते डिग्री अंकन करबा 45 डिग्री अंकन करबा ए सी जगह केते डिग्री अंकन करबा 45 डिग्री अंकन करबा ताले प्लान कोन करबा एठी प्लान को एठी हम चाप नै जिबा तमर को प्लान हेगला 60 120 ता समरेखन चाप कोन अधिक नहीं तुम कौन करबो 90 डिग्री अंकन करबो कौन करबो प्लान गोटे 90 डिग्री अंकन करबो तापर हम करबो ए 90 डिग्री को कौन प्लान तुम 90 डिग्री आ कौन करबो 0 को हम कौन करबा समरेखन को हम कौन पाइबा तुम प्लान कौन पाइबा 40 डिग्री पाइबा केते पाइबा 40 डिग्री पाइबा तो सेही भली प्लान एपर भी कौन करबो माने गोटे 90 डिग्री अंकन करी कौन करबो तापर आप कौन करबो 90 डिग्री आ कौन प्लान
0 डिग्री को कोन करबो समलेखन करबो जहाँ तुम माने भी एथि केते पाइछो तुम माने कोन पाइछो गोटे 45 डिग्री पाइछो तो सेमान आसी प्लान तुम जो जाय कोन करबो मीट करबो सेमान आसी तुम प्लान जो जाय कोन करबो मिसिबो ताकू कोन ना देबा प्लान ओ ना देबा ताकू कोन ना देबा प्लान ओ बा सेंटर बोली कोन ना देबा ओ माने बुझ पछनी हमर केंद्र बिंदु को ओ बोली ना देबा तापर हम करबा माने एबे ए ओ बी को किबा ओ सी को ओबी हो किंबा ओसी हो जहाँ को हमें कौन बा गोटे व्यासार्ध रूप नहीं कि ओबी की व्यासार्ध नियो नचेत ओसी की व्यासार्ध नियो ताकू नै कोन करबो गोटे वृत्त रे कोन करबो प्लान अंकन करतबो कोन करबो प्लान गोटे वृत्त रे कोन करबो अंकन करतबो जेही हमर कोन जे प्लान एटा तमर कोन करबो प्लान एठु हम जदि वृत्त अंकन करबो ओबी की नै कि त निश्चित तमर कोन करबो प्लान ए बी पॉइंट और सी पॉइंट ऊपर ही जीवो मो टिके न बाहर पड़ आस्ता कि तमर प्लान कोन जीवो ए बी पॉइंट और सी पॉइंट ऊपर कोन जीवो प्लान वृत्तटी को तमर अंकन जे हबो एवं अंकन सदा हम कोन करबा जे कोन स्थान रे कोन देबो गोटे बिंदु नै देबो तार ना देबो कोन ए एबे ए को कोन तमर बी पॉइंट और ए को कोन तमर सी पॉइंट कोन करबो जोग कर देबो जा त्रिभुज ए बी सी एक आवश्यक त्रिभुज हे जिवो मोटा बुझी पारनी पिलाने बुझी पारनी कोन कले एठी हमें 45 डिग्री अंकन कले एठी हमें 45 डिग्री अंकन कले हमर प्लान जो जगह जाई कोन करला मिसिला ताको कोन ना देखले प्लान ताको हमें केंद्र बिंदु ओ ना देखले एबे ओबी को प्लान हो किबा ओसी को जहा को प्लान व्यासार्ध हो व्यासार्ध नै कोन करबो वृत्तटी अंकन करबो जेमिति कि तमन को वृत्तटी कोन करबो ना ए बी पॉइंट और सी पॉइंट ताको कोन करबो प्लान टच करि जिवो ताको प्लान कोन करबो टच करि जिवो जति प्लान माइनर मिस्टेक जति हे गेला टिके अलग कथा जति प्लान तमन को प्लान ए सी बिंदु पर नदी जति कोन आस्ता तम टिके बाहर बसला ना भूल बुझन कौन जीव तुमको भूल जीव तो से कौन कर टिके ना केयर रखिबो तुमको जो पॉइंट जीव तुमको बी पॉइंट और सी पॉइंट ऊपर कौन जीव क्लियर होला पिला माने क्लियर होला एबे देखिबा तुमको प्लान 2 नंबर क्वेश्चन देखिबा प्लान 2 नंबर क्वेश्चन कोन अछि देखो प्लान 2 नंबर क्वेश्चन कोन अछि वर्तमान देखो पिला माने तुमको 2 नंबर क्वेश्चन कोन अछि से सेम क्वेश्चन तुमको सेटा जहा थिला एटा भी कोन सेल हेछि काहे हम एंगल कोन देछि माने 60 डिग्री देछि जोडे कि होछि प्लान 90 डिग्री टू प्लान कोन नेट वे कम तुम 90 डिग्री कोन देछि कम देछि नीचे करबे आराम से त तुम कहले पड़िबोनी हमें कोन करबा लॉग चित्र पास कर दबा कोन करबा प्लान फास्ट लॉग चित्र कर दबा एटा हमर प्लान हमर कोन देछि प्लान एसी देछि कोन देछि एसी देछि जदि एटा देछि एसी एंगल हम कोन देछि बी देछि जोडे कि देछि प्लान 60 डिग्री देछि केते 60 डिग्री देछि अब हमको एसी रो वैल्यू केते देछि ना 7 सेमी देछि केते देछि प्लान 7 सेमी देछि मते बे को प्लान हमको एंगल देला केते 60 डिग्री हमें ए जगह और सी जगह केते डिग्री अंकन करबा 90 - 60 90 - 60 हमें 90 माइनस का मैं थीटा जगह केते पकेबी 60 पकेबी केते आसी कला प्लान 30 डिग्री आसी केते आसी 30 डिग्री तमाने एठी मु केते डिग्री अंकन करबी 30 डिग्री एठी सी जगह केते डिग्री अंकन करबी पिला माने 30 डिग्री कोन करबी अंकन करबी एबे देखो पिला माने हम लॉग चित्र कोन करबा फाइनल चित्र करबा एबे देखो प्लान फाइनल चित्र करबा फाइनल चित्र हमें कोन करबा हमें गोटे एसी नै जबा कोन एसी एसी नै जबा एसी हमर होस प्लान केते सेमी 7 सेमी एसी होस केते सेमी प्लान हमर 7 सेमी हमें कोन है एसी नै गले एबे मते को प्लान एठी हमें केते डिग्री अंकन करबा 30 डिग्री अंकन करबा त 30 डिग्री माने कोन करबा प्लान हमें एटा 60 तम 60 प्लान समाधान करले कोन आसीबा हमर आसीबा कोन प्लान 30 डिग्री केते आसीबा 30 डिग्री को आसीबा एपटे भी कोन करबा माने 60 ता समाधान करले केते आसीबा प्लान 30 डिग्री से अछि कोन 60 डिग्री से माने जो से मिसु सरी ताको कोन आबा वाला माने ताको कोन आबा ताको हमें सेंटर कोन देबा ओ बोली कोन देबा ना ताको दे देबा मोटा बुझि परन ताको सेंटर बोली ना कोन देबा ओ बोली हमें दे देबा एबे देखो हमें ओ ए को किबा ओ सी को ओ ए को किबा ओ सी की कोन प्लान व्यासार्ध को लेकी माने कोन रखिबो प्लान कंपास तो मन रिपोर्ट रखिबो एठी रखिबो पेंसिल टी को रखिबो एठी रखिबो एमिट रखि कोन करबो माने कोन करबो चापडी काटिबो बुझियो ताले कोन करबा प्लान एठी मन ओ ए को प्लान मु कोन ले व्यासार्ध को लेकी कोन करबी गोटे परिवृत्त कोन करबी देन अंकन कोन करबी देन कोन करबी गोटे परिवृत्त अंकन करबी केयरफुली मन रखिबो तमरो जे कोन होबनी सी पॉइंट रु बाहर को जीवनी ए परे कोन ओ ए पॉइंट और सी पॉइंट ऊपर कोन तमरो जे कोन जीवो वृत्त रे निहाते बे जाउथिबो एबे कोन कहबा प्लान जे कोन स्थान रे कोन गोटे बिंदु नै जीवा तम खुशी प्लान तम ऊपर जे कोन स्थान रे कोन होबो गोटे बिंदु नै जीवो ताको हमें कोन देबा बी बोलना देबा एबे कोन करबा तमरो बी को ए और बी को तमरो सी अंकन करतबा जा पर एठारे कोन ना त्रिभुज ए बी सी एक आवश्यक परिवृत्त त्रिभुज अंकन को तमरो हेजु बुझी पाइलो पिला माने बुझी पाइलो आराम से बुझी पाठो एई क्वेश्चन सब तो मनकर परीक्षा रे पड़िबोनी मे भी पके भी पारे किलो बोर्ड केबे कोन एई सहज क्वेश्चन पकेबोनी बुझिबा जों न आगो क्वेश्चंस कोन छै हार्ड अछि ताकू पकेबो एकुटा का तुमको फंडामेंटल क्लियर रहबे एकुटा हम क्वेश्चंस को खाली फंडामेंटल क्लियर रहबे तो हमको क्वेश्चंस अछि बुझी पाइलो पिला माने एबे देखिया तुमको थर्ड नंबर क्वेश्चंस कोन अछि ट्रिपल आई बिट क्वेश्चंस कोन अछि जा देखिबा तीन नंबर क्वेश्चंस कोन अछि देखो पिला माने ओके एबे देखो पिला मन तुमको ट्रिपल आई बा तीन नंबर क्वेश्चंस कोन रहिछि त्रिभुज एबीसी रे तुमको एबी देछि केते पिला माने 6.5 सेमी देछि एबी देछि 6.5 सेमी एंगल सी देछि केते 90 डिग्री
ଆଙ୍ଗେଲ ସିରିଜ ନେବି ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବୋର୍ଡର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପକେଇଥିଲା লিটারালি এই কোশ্চেন পকাইଥିଲା বুঝিবা সমস্যা তুমি নিজে খালি দেখ চিত্ରରେ କେମିତି ହବ ଖାଲି তুমি ନିଜେ ଦେଖ ତାପରେ তুমি ଜାଣିପାରିବ ଯେ ବୋର୍ଡ ତମର ପ୍ଲାନ୍ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କ'ଣ ପକେଇଥିଲା ଏଇ ଲେଭେଲର କୋଶ୍ଚେନ ପକେଇଥିଲା ଏତେ ସହଜ କୋଶ୍ଚେନ ଦେଖ ଆଙ୍ଗେଲ ସି କେତେ ଦେଇଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଇଛି ଆମକୁ ପଚାରିଛି କ'ଣ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ କରିବାକୁ ଦେଇଛି ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ରଫ୍ ଚିତ୍ର ପ୍ଲାନ୍ କିପରି ହେବ ପିଲାମାନେ ରଫ୍ ଚିତ୍ରଟି କିପରି କରିବା ତ ଆମେ କ'ଣ ହେବା ଆମେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଙ୍କନ ହେବ ଆମ ତ୍ରିଭୁଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ ଅଙ୍କନ ନିହାତି ହେବ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ରେ କିନ୍ତୁ ତମର ପିଲାମାନେ ଏଠି ଏ ବି ତମମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ ବ୍ୟାସ ହେଇଯିବ କ'ଣ ହେଇଯିବ ବ୍ୟାସ ହେଇଯିବ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ଯଦି ତମର ଆଙ୍ଗେଲ ସି କେତେ ଦେଇଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଇଛି କେତେ ଦେଇଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଇଛି ମାନେ ଆଗକୁ ପିଲାମାନେ କନସେପ୍ଟ ଜାଣିବ କାହିଁକି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ଏରା ଆମର କାହିଁକି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଲା ତମେ એટલે କ'ଣ କରିବ ତମେ એટલે ଡିଡକ୍ସନ ଚାପ୍ଟର ପଢିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ପଢିବା ଜିଓମେଟ୍ରି ସେକ୍ସନକୁ ଯିବା ତମେ એટલે ଜାଣିପାରିବ ଯେ କ'ଣ ଆମେ କାହିଁକି ହେଲା ବୋଲି ଏବେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତମେ એટલે ଜିଓମେଟ୍ରି ସେକ୍ସନକୁ ଯିବ ଆରାମସେ ତମେ ବୁଝିଯିବ ଯେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ ଆମର କମି ବ୍ୟାସ ହେବ ବୁଝିବା ସମସ୍ୟା ନ ଏତିକି ଖାଲି ମନେ ରଖ ତମ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଥୀଟା କେତେ ଦେଇଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଇଛି ଥୀଟା ଆମର କେତେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଥୀଟା କେତେ ଦେଇଛି ଯଦି 90 ଡିଗ୍ରୀ ଥୀଟା ଦେଇଛି ଯଦି 90 ଡିଗ୍ରୀ ଥୀଟା ଦେଇଛି ତେବେ ଆମର ଏବିଟି କ'ଣ ହେବ ବ୍ୟାସ ହେଇଯିବ କ'ଣ ହେଇଯିବ ବ୍ୟାସ ହେଇଯିବ তাহলে এবি ব্যাস কেতে দিয়েছি 6.5 সেমি দিয়েছি কেতে দিয়েছি 6.5 সেমি দিয়েছি আমরা কোন করিবা ত্রিভুজ এবিসি অঙ্কন করিবা কোন করিবা অঙ্কন করিবা এবে দেখো পিলা মানে আমি তাহলে কোন করিবা ফ্যাট চিত্র করিবা বহুত সহজ কোশ্চেন দিলে কিছু অঙ্কন করিବାକୁ পড়িবনি বুঝি পারছ না তাহলে কোন করিবা দেখো পিলা মানে আমি কোন হবা প্রথমে এবি নিয়ে যাবা কোন হিসাবে পিলা মানে এবি নিয়ে যাবা এটা হচ্ছে এ পয়েন্ট এটা হচ্ছে কোন বি পয়েন্ট এবি আমি দিয়েছি 6.5 সেমি দিয়েছি কেতে দিয়েছি 6.5 সেমি কোন যাবা এবি নিয়ে যাবা এবে কোন করিবা এবে আমি এই এবি কু সমরেখন করিবা কোন করিবা পিলা মানে সমরেখন করিবা যদি মু সমরেখন করিবি যদি পিলা মু সমরেখন করিবি তাহলে মু কোন করিবি পিলা মানে অধর অধর চাপ নেই কো পিলা মানে তমকু পিলা মানে এঠিন চাপ কাটিবি এপর চাপ কাটিবি এবে বি জায়গা কোন করিবি মানে অধর অধর চাপ নেই কো পিলা মানে এপর কাটিবি এটা আমরা কোন হলা পিলা মানে আমরা কোন হলা সমরেখন হলা কোন হলা সমরেখন হলা তোমার সমরেখন হই পিলা হেসলা পরে এটা হচ্ছে তোমার কোন পিলা মানে একু নামটা ও একু কান দেবা ও না দেবা তোমার পিলা এটা হচ্ছে কোন তোমার মধ্যবিন্দু এবে কোন করিয়া পিলা মানে এবে ও এ কু কিবা ও বি কু মনে রাখো ও এ কু কিংবা ও বি কু পিলা কোন হবা না ব্যাসার্ধ রূপে নেই তুমি যাহা কোন নিও ও এ কু নিও নচেত কোন ও বি কু নিও যাহা কোন নিও পিলা মানে ব্যাসার্ধ রূপে নেই কোন করব গোটে বৃত্তর পিলা কোন করব অঙ্কন করব বুঝিপাইল যেমিতি তোমার এ বিন্দু আর বি বিন্দু উভয় কোন তোমার উভয় বিন্দু দেখি যাউথবো আমি কোন করবা অঙ্কন করবা এবে তুমি মানে উপর দিও না কিংবা তলে দিও না তম খুশি তুমি যোগ না দছ দিও এবে মু সি কোন করবি না করে না দে দিবি পয়েন্ট দে দিবি তাকু কোন করবি কারণ তোমার এ খুশি আউ তোমার বি খুশি কোন করবি যোগ করবি যোগ তোমার ত্রিভুজ এবিসি এক আবশ্যকীয় পরিবৃত্ত ত্রিভুজ অঙ্কন হইছিল বুঝিপারল ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିନି କିଛି ବି ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଆଉ ଏଇଟା ତମର କ'ଣ ପଡ଼ିଥିଲା ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ ପଡ଼ିଥିଲା ବୁଝିପାରୁଛ ବହୁତ ହି ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ବହୁତ ହି ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ଏବେ ଚାଲ ଦେଖିବା ତମର ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଚାଲ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ତମର ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଅଛି ଚାଲ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ତମର ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ତ୍ରିଭୁଜ ଏବିସି ରେ ଆମକୁ ଆଙ୍ଗେଲ ଏ ଦେଇଛି କେତେ 120 ଡିଗ୍ରୀ କେତେ ଦେଇଛି 120 ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ବିସି କେତେ ଦେଇଛି 4.5 ସେমি ଦେଇଛି ତ୍ରିଭୁଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ଦେଇଛି ଅଙ୍କନ କରିଛି ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ ରଫ୍ ଚିତ୍ର କରିବା କ'ଣ କରିବା ରଫ୍ ଚିତ୍ର କରିବା ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ତ୍ରିଭୁଜ ଏବିସି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତ କରିବା ତାମାନେ ତ୍ରିଭୁଜ ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଆମର କିଏ ରହିବ ତ୍ରିଭୁଜ ଏବିସି ରହିବ ଆଉ ଏବଂ ଆମକୁ ଦେଇଛି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆଙ୍ଗେଲ ଏ ଦେଇଛି କେତେ 120 ଦେଇଛି ଆଙ୍ଗେଲ ଏ କେତେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ 120 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଇଛି ଟିକେ ନାଉ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା ଟିକେ ନାଉ କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ ଏରା କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା ମୋର ବୁଝିବ ସବୁ ବୁଝିବ କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି ତମକୁ କହୁଛି ଖାଲି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ମୁଁ ଖାଲି ଶୁଣିଦିଅ ତମେ କ'ଣ ସବୁ କନସେପ୍ଟ ତମର କ'ଣ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ଏଠି ଆମକୁ ଆଙ୍ଗେଲ ଏ କେତେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ 120 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ବିସି କେତେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏ বিসি কেতে দিয়েছি পিলাମାନେ ତମର 4 କେତେ ଦେଇଛି 5 ସେমি ଦେଇଛି କେତେ ଦେଇଛି 4.5 ସେমি ଦେଇଛି ଏବେ ମତେ କୋ ପିଲାମାନେ ତମକୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ତିନିଟା କେସ୍ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ହେଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ କମ ହେଇଥିବ ଗୋଟେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ସହ ସମାନ ଥିବ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିବ ତମର 90 ଡିଗ୍ରୀ କ'ଣ ଥିବ ଅଧିକ ଥିବ ଏବେ ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ ଏଟା କ'ଣ ଅଛି থিটা নম্বর কোন আছে 90 ডিগ্রি কোন আছে অধিক আছে যদি 90 ডিগ্রি অধিক আছে তাহলে তোমার এটা প্ল্যান কো কোন হই গলা গোটে স্থূল কোন হই গলা কোন হই গলা স্থূল কোন হই গলা তা মানে তোমার এই বি জায়গায় আর সি জায়গায় আমি কেতে ডিগ্রি অঙ্কন করিবা কেতে ডিগ্রি অঙ্কন করিবা না এখানে আমি কোন করিবা না থিটা মাইনাস 90 করিবা কেতে করিবা থিটা মাইনাস 90 করিবা যেতলে 90 ରୁ কম থিলা আমি কোন করথলে 90 মাইনাস এটা করথলে 90 ରୁ যদি অধিক আছে তাহলে কোন করবা থিটা মাইনাস 90 করবা তাহলে কেতে আসি হচ্ছে 120 মাইনাস 90 মানে কেতে আসি হচ্ছে তোমাকে প্ল্যান 30 ডিগ্রি অঙ্কন করবা কেতে ডিগ্রি অঙ্কন করবা তার মানে এই বি জায়গায় আর সি জায়গায় কোন করবা 30 ডিগ্রি অঙ্কন করবা কিন্তু
কিন্তু অঙ্কনটি আমরা উপরକୁ କରିପାରିବା অঙ্কনটি কোন କରିବା তলକୁ କରିବା বুঝিପାରିଲ ପିଲାମାନେ ଅଙ୍କନଟି কোন କରିବା তলକୁ କରିବା কিপରି କରୁଛି ତାକୁ ଲେଖ ଖାଲି ওকে তাহলে কোন କରିବା লেখ ପିଲାମାନେ ଆମେ ফেয়ার চিত্র କରିବା তাহলে ফেয়ার চিত্ରରେ কোন କରିବା ଆମେ ପ୍ରଥମে কোন হিসাବରେ BC ନେଇ ଯିବା এইটা ଆମର কোন ପିଲାମାନେ BC পয়েন্ট কোন ପିଲାମାନେ BC পয়েন্ট তাহলে এই B জায়গাରେ কোন କରିବା ଗୋଟେ 30 ডিগ্রি অঙ্কন କରିବା 30 ডিগ্রি অঙ্কন କରିବା কিন্তু ପିଲାମାନେ କୋଠି କରିବା ପିଲାମାନେ ତଳକୁ କରିବା କୋଠି କରିବା ପିଲାମାନେ ତଳକୁ କରିବା ଯାହା ଫଳରେ ମୁଁ କୋନ କରିବି ପିଲାମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ଚାପ କାଟି ଦେବି কোন କରିବି ପିଲାମାନେ ଚାପ କାଟି ଦେବି ଚାପ କାଟି ସାରିଲା ପରେ କୋନ କରିବି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଆମର କେତେ 60 ডিগ্রি ତ ଏକୁ ମୁଁ କୋନ କରିବି ସମକୋଣ ଭାବରେ କେତେ ପାଇଯିବି ଏଟା ଆମର 30 ডিগ্রি ପାଇଯିବି କେତେ ପାଇଯିବି 30 ডিগ্রি ପାଇଯିବି ତ ଏପଟେ ବି କୋନ କରିବି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଚାପ କାଟିବି ତାକୁ ପିଲାମାନେ ସମକୋଣ কোন পাইଯିବି ପିଲାମାନେ ଏଠି ମୋର କୋନ କରିବି 30 ডিগ্রি ପାଇଯିବି ତାମାନେ এই B জায়গাରେ ଆଉ এই C জায়গাରେ ମୁଁ କେତେ ডিগ্রি অঙ্কন কলি 30 ডিগ্রি অঙ্কন কলি এবং এই যে পয়েন্ট পাইলি তাକୁ কোন না দেବି ପିଲାମାନେ ମୁଁ O ବୋଲି ନା ଦେଇଥିଲି কোন ଦେଇଥିଲି ପିଲାମାନେ ନା ଏକୁ O ବୋଲି ନା ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ଏଠାରେ O B କୁ কিংবা O C କୁ ବ୍ୟାସାର୍ଧ ରୂପେ ନେଇକି ମୁଁ কোন କରିବି ଗୋଟେ ପରିବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରିବି কোন କରିବି ପିଲାମାନେ ପରିବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରିବି ତା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ମୁଁ O B କୁ ଯଦି ବ୍ୟାସାର୍ଧ ନେବି O B ଯଦି ମୁଁ কোন ନେବି ପିଲାମାନେ ବ୍ୟାସାର୍ଧ ନେବି ତାହେଲେ এই O B କୁ ଯଦି ବ୍ୟାସାର୍ଧ ନେଇକି ମୁଁ ଯଦି ପରିବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରିବି ତାହେଲେ କିପରି ଅଙ୍କନଟି ହେବ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଠି আরে অঙ্কনটি কিপরি হবে দেখো পিলাମାନେ O B କୁ ନେଇକି ହେଲା O B କୁ ନେଇକି ଯଦି ମୁଁ কোন କରିବି ଅଙ୍କନ କରିବି ତାହେଲେ ଅଙ୍କନଟି କିପରି ହେବ ପିଲାମାନେ ଅଙ୍କନଟି କଣ ହେବ ଏପରି ହେବ କଣ ହେବ ଅଙ୍କନଟା ଆମର କଣ ହେବ ଅଙ୍କନଟି କଣ ହେବ ଏଇଭଳିଆ ଅଙ୍କନଟି ହେବ মোটা বুঝিପାରିଲ বুঝিପାରିଲ অঙ্কনটা ଆମର କଣ ହେବ ଏଇଭଳି ଅଙ୍କନଟା ହେବ ଏବେ ଆମେ କଣ ଦବା ଗୋଟେ A পয়েন্ট না দবা কিন্তু পুଣି আসলা তোমার টুইস্ট কোন টুইস্ট আসলা না जो A না দবা তাকো পিলাମାନେ তଳେ দবনি তাকো পিলাମାନେ কোন দব আমার উপর দব উপরে যে কোন জায়গা কোন দব A দব এবং A কো আমরা কোন B এবং A কো কোন করব C তোমাকে জয়েন করে দব যার ত্রিভুজ ABC এক আবশ্যক ত্রিভুজ পরিবর্ত অঙ্কন হয়ে যাব মোটা বুঝিପାରିଲ বুঝিପାରିଲନି বুঝিପାରିଲ বুঝিପାରିଲନି যদি তোমମାନେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଅଙ୍କନ କରିସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ତଳେ ଦେଇ ଦଉଛ কমপ্লিট রং সম্পূর্ণ ভাবে তোমার কোন হইছে ভুলে যাব সম্পূর্ণ ভাবে কোন হইছে তোমার ভুলে যাব তো সেথিপাই টিকে নাকো অ্যাওয়ারনেস লাগব টিকে নাকো প্ল্যান কোন হবো কনসার্ন রহিব যে আমরা যে এই পয়েন্ট আমরা কোন হবো উপর রহিব বুঝছো বুঝছো না এই পয়েন্ট আমরা কোন হবো প্ল্যান কোন হবি উপর রহিব এবং যেহেতু তোমার প্ল্যান কোনটা ওটা স্থূল কোন তেমন তার বহিষ্ঠ বিন্দু কোন হইব তোমার এটি বাহির হইলা কোন হইলা তার বাহির হইলা মনে বুঝছো বুঝছো না তারপর পরিবর্তন কেন্দ্র কোন হইব তার বাহির হইলা বুঝিপাইল বুঝিপাইল পিলাମାନେ বুঝিপাইল এটি আমি যদি A করদবা যদি মু না প্লান এটি A দেই দিছি পিলাମାନେ যদি মু জয়েন করে দেবি তাহলে সম্পূর্ণ ভাবে কোন যাব ভুলে যাব আমরা কোন হবা উপর না দবা A এবং কোন করবা ত্রিভুজ ABC আমরা কোন করবা জয়েন করবা ত্রিভুজ ABC আমরা কোন যাব পরিবর্তন অঙ্কন হয়ে যাব সব ক্লিয়ার হই গলা 1 নম্বর 2 নম্বর 3 নম্বর 4 নম্বর চারটা জায়গা কোশ্চেন তোমরা কোন হলা ক্লিয়ার হই গলা আর হার্ড কোশ্চেন নুহ বেসিক কনসেপ্ট তোমরা মধ্যে এতে কোন যাব ক্লিয়ার হই যাব কিন্তু প্র্যাকটিস করতে যাব প্র্যাকটিস କରିଯିବ ଏବେ ଚलो ଦେଖିବା ତମ ମାନେ 5 ନମ୍ବର क्वेश्चन କ'ଣ ଅଛି ଚलो ଦେଖିବା ତମ 5 ନମ୍ବର क्वेश्चन କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ଆଜିର ତମ ପିଲାମାନେ ଏଟା ଅଛି ଲାଷ୍ଟ क्वेश्चन 5 ନମ୍ବର क्वेश्चन ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କର 5 ନମ୍ବର क्वेश्चन ଦେଖୁ ଟିକେ ନା କେୟାରଫୁଲି ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି ତ୍ରିଭୁଜ ABC ରେ BC ଦେଇଛି କେତେ 7 ସେমি ତ ଏଇଟା ହଉଛି ତମର BC ପିଲାମାନେ କେତେ ସେমি ଦେଇଛି 7 ସେমি ଦେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆଙ୍ଗେଲ A ଦେଇଛି କେତେ 60 ডিগ্রি ଦେଇଛି ଆଙ୍ଗେଲ A କେତେ ଦେଇଛି 60 ডিগ্রি ଦେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା AX ମଧ୍ୟମା ମାନେ ଏଇ ଆଙ୍ଗେଲ A ରୁ ତମର କ'ଣ ପିଲାମାନେ BC ଭୂମିଗତି କ'ଣ ଗୋଟେ X ମଧ୍ୟମା ଅଛି ଯୋଉ ମଧ୍ୟମାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଏଠି 4.5 ସେমি ଦେଇଛି କେତେ ଦେଇଛି 4.5 ସେমি ଦେଇଛି ଆଉ ଆମକୁ ପଚାରିଛି କ'ଣ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିବୃତ୍ତ କ'ଣ ଅଙ୍କନ କର ତ୍ରିଭୁଜର କ'ଣ କର ପରିବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କର ଟିକେ ନା ବୁଝିବ ଓକେ ତାହେଲେ ଫେୟାର ଚିତ୍ର କିପରି କରିବା ପିଲାମାନେ ଏରା ଫେୟାର ଚିତ୍ର କିପରି କରିବା ফার্স্ট কাম হবা BC নে ଯିବା কাকে নে ଯିବା BC নে ଯିବା তাহলে দেখো পিলাମାନେ ফার্স্ট কাম হচ্ছে এটি BC নে গলি ফার্স্ট এটা হলা B এটা হলা C BC ফার্স্ট নে গলি কেতে সেমি 7 সেমি কেতে সেমি পিলানে BC মু কেতে নেলি 7 সেমি নে গলি কেতে সেমি নেলি পিলানে 7 সেমি নে গলি পিলানে BC নে গলি এটা C ওকে BC কেতে নে গলি 7 সেমি নে গলি ଏବେ কোন କରିବା যেহেতু পিলাମାନେ ଆମେ কোন মধ্যমা কাটিবা যেহেতু পিলাମାନେ কোন পিলাମାନେ মধ্যমা করছো মধ্যমা তোমার এটি AX মধ্যমা কোন করব BC কোন করব সমান অনুপাতরে কোন করব অন্তর্বিভক্ত করব তার মানে তোমার প্ল্যান যদি কহিবি BC আমি কোন করবা তাহলে সমরেখন করবা BC আমি কোন করবা প্ল্যান সমরেখন করবা তাহলে অধিক চাপରୁ চাপ মানে অধা চাপରୁ কোন প্ল্যান অধা চাপ নেই আমি কোন করবা পিলাମାନେ এটি কোন করবা আমি BC চাপରୁ কোন করলে BC ভাগ কোন করলে সমরেখন করলে সমরেখন কৰিছিলা পরে এই যে পয়েন্ট পাইলে তা না হচ্ছে কোন পিলাମାନେ x পয়েন্ট কো পয়েন্ট পিলাମାନେ তা না হচ্ছে কোন পিলাମାନେ x পয়েন্ট তা মানে হচ্ছে কোন পিলাମାନେ এটি আমার x পয়েন্ট কিন্তু তোমার পিলাମାନେ এটি অ্যাঙ্গেল কেতে দিছি 60 ডিগ্রি দিছি তার মানে 60 ডিগ্রি মানে কেতে 90 ডিগ্রি কোন পিলাମାନେ তোমার এটি থিটার মূল্য কেতে পিলাମାନେ 90 ডিগ্রি কোন পিলাମାନେ এটি কম 90 ডিগ্রি কোন পিলাମାନେ এটি কম দিছি যদি 90 ডিগ্রি কম আছে যদি থিটার মূল্য কম আছে 90 ডিগ্রি কম আছে তাহলে পিলাମାନେ এটি আমি B জায়গায় আর C জায়গায় কেতে ডিগ্রি অঙ্কন করবা B জায়গায় আর C জায়গায় কেতে ডিগ্রি অঙ্কন করবা 90 মাইনাস থিটা 90 মাইনাস থিটা 90 মাইনাস থিটা মানে কেতে 90 মাইনাস 60 মানে কেতে ডিগ্রি অঙ্কন করবা
30 डिग्री अङ्कन करबा हमरा बुझिबारनी एठी केते डिग्री अङ्कन करबा 30 डिग्री एठी डिग्री केते डिग्री अङ्कन करबा 30 डिग्री त देखो बेला हम कोन करछि एठी हम कोन करबा एठी हम कोन करबा 60 ता समर्थन करी कोन करबा हमें कोन करबा 60 को 0 को समर्थन करी हम कोन पाइबा 30 पाइबा ताको हम कोन करबा लंबाइतले एबे आ एठी हमको 30 डिग्री अङ्कन नकले चलबो अङ्कन नकले चलबो काहे कि आम विभिन्न पिला माने एठी समर्थन ऊपर एटा हम जो समर्थन करथले ए समर्थन जो करथले तार पिला जो पॉइंट आसी कोन करा टच करा तार पिला कोन करा जो बिंदु आसी कोन करा टच करा ताको कोन ना देबा पिला ओ बोल ना देबा ताको पिला कोन ना देबा ओ बोले में ना दे देबा एबे कोन करबा ना ओ बी को पिला व्यासार्ध रूप नै ओ बी को पिला कोन बा व्यासार्ध रूप नै कोन करबा गोटे वृत्त रे कोन करबा अङ्कन करबा ताले ओ बी को पिला व्यासार्ध रूप नै कोन करली गोटे वृत्त कोन करली पिला अङ्कन करली कोन करली माने वृत्त रे अङ्कन करली बुझिपारनो पिला माने किंतु हमको x मध्यम दৈর্ঘ্য केते रे छिला नै 4.5 सेमी लेछि केते रे छि 4.5 सेमी ताले कोन करबो स्केल रे केते मापिबो 4.5 सेमी मापिबो स्केल रे केते मापिबो 4.5 सेमी कोड रे कंपास रे केते मापिबो पिला नै 4.5 सेमी मापिबो ए x साइड कोन करबो तमनकर कंपास बोन रखि कोन करबो तमनकर प्लान वृत्त कोन करबो चाप काटिबो बुझियालो 4.5 सेमी कोन करबो एठी प्लान कंपास एठी कोन रखिबो कंपास मन रखिबो एई वृत्त कोन चाप काटिबो तमनकर 4.5 सेमी चाप काटिबो जोठे टच करला कोन आनबा प्लान एठी हमें ए बोल आनबा कोन आनबा ए बोल आनबा एवं तमनकर प्लानटी ए को बी ए को कोन तमनकर सी कोन करबो जॉइन करबो ए को सी कोन जॉइन करला एवं प्लान तमनकर प्लान एठी हमें ए को x मध्ये कोन प्लान हमें जॉइन करबो केते को ए को x हमें कोन मध्य में जॉइन करदो जाबा तमन त्रिभुज ए बी सी x जो मध्यवा एवं ए बी सी त्रिभुज तमर कोन करे परिवर्तित त्रिभुज अङ्कन हि पारिबो क्लियर सब क्लियर किछ अबुझा वाला 5 नंबर किछ अबुझा वाला पिला माने किछ अबुझा नै पिला माने कांसेप्ट क्लियर का सब जाक मु कोन करली बीसी फास नै गेली 7 सेमी ताको नै कोन करली समर्थन करली एबे बी जाय केते डिग्री अङ्कन करली 30 डिग्री काहे कि 90 माइनस सेटा माने केते आसीबो 90 माइनस 60 माने केते आसा 30 डिग्री अङ्कन करली एठी पिला नै 30 डिग्री अङ्कन करली 30 डिग्री अङ्कन कर सारा तमर ई समर्थन को पिला जो जाय टच कला ताको कोन आले पिला नै हमर सेंटर ओ बोल ना देली एबे पिला नै ओबी को पिला नै व्यासार्ध रूप नै कोन करली गोटे वृत्त अङ्कन करली तार परिवृत्त कोन करली अङ्कन करली एबे कोन करली तमर 4.5 सेमी कोन पिला नै तमर कंपास से मापि कोन करली x साइड कोन करली तमर वृत्त कोन करली तमर 4.5 सेमी कोन काटि दिली तबे जोठी जे टच तमर कोन कटला चाप कटला ताको कोन आले देली प्लान ए बोल ना देली एबे a को b a को c प्लान जॉइन करला एवं a x तमर कोन मध्य माटी जॉइन करला जा प्लान हमर कोन डायग्राम कंप्लीट होला बुझि पाइलो बस एति किला तमन प्लान आजिरो क्लास रे 1 नंबर आरंभ करके हम 5 नंबर जाय किछि सहज क्वेश्चंस को आज हम पढले कैंडिडेट क्लास रे कोन करबा तमन नेक्स्ट क्वेश्चन किछि समाधान करबा जति पजन प्लान ने चैनल सब्सक्राइब करनो गोटे रिक्वेस्ट प्लान चैनल सब्सक्राइब करो चैनल को लाइक करे जमा भूलिबोनी ए वीडियो को निहाते कोन लाइक करो चैनल को निहाते कोन सब्सक्राइब करो मस्त लागिबो प्लान तुमको सेक्शन टी मस्त लागिबो एवं तुमको आगामी दिन रे तुमको पे प्लान ए चैनल जेतक वीडियो आसो सब जाक रहबो तुमको पे इंपोर्टेंट रहबो और हेल्पफुल रहबो थैंक यू सो मच प्लान जब प्रथम सेशन देखिछो धन्यवाद प्लान जदि चैनल को पसंद लाइक न करछो जदि वीडियो को जदि कोन न करछो शेयर न करछो ताहले कर दियो बुझबाइलो थैंक यू सो मच।